हेलो मैं आसुँगिला हालबित और हालबित देखा हाय हेलो नमस्कार वेलकाम टू दुंदिस ब्लॉग मैं आसों घरत और घरत आसों मोर लगत आछे इजा मोर माने बिटिटा आछे और मोर आपिटा आछे और इफाले मोर आबू आछे এই যে পুহিয়াতে और मैं खाना हेलो मैं आसुँगिला हालबित और हालबित देखा माने सामने आठी खुवाब लागों और आठी इफाले आठी आछे और आठी जमा करिम जमा करे माने ट्रेक्टर दिया लैया जाम और मामा और मैं आसुँ हिरम्बा मामा और मैं आसुँ और आहिया माने क्या करिम आमार धान जमा करा शेष ट्रेक्टर आहिब ट्रेक्टरे बजाई दिम और इफाले सब धामाखान सब जमासुं इफाले और अनेके आछे माने लम्बा चड़ा आछे और ट्रेक्टर आहक पाছত बजाई दिया आसुं और आमार ट्रेक्टर एला आहि परा नाइ और रास्ता बनाब लागे रास्ता बनाबार कारणे এই যে धामाखान बांधि दिया लागिছে हिरम्ब मामा और आता बुढ़ा और ऊफाले माने बुढ़ा इतना बुहिया आछे हेरा और पूरा धामा बांधि आछे पूरा लम्बा चड़ा और ट्रेक्टर आहि आछे आमार ट्रेक्टर आहार पाছত इफाले बुढ़ा को बुहिया आछे बुढ़ी गो इबार जया मात्रे फाटी निदिब कतखान काटी लग माने कतखान बांधिल कब आहि मात्रे चाब एक नाबांधिल सा इ रागारू तो बुढ़ा केंकरा बुहि आछे सा ना हासिया हासिया इस आरो कि पाइছো आरो कुक्ति नाকি ইগো ইগো सा तुकुल मु कुक्ति पाइছি আর দেখছ এই যে রে খেলা পাইছো মাও सा केंकरा हासि आरो सा तो सा 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 तो सा 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 हासिबो ना बाबा माও হইস ইংরা হাসিছে আর ইফালে কাটিবা আছে ফান ইফালে ইটা নাইপাকে মানে পাকিব আरो এই যে আঠা পাকা হয়েছে এইফালে আর মেলা মানে মানুষ মানে হালবিত মেলা মানুষ আছে আর রসাং মানে ট্রেক্টর আহি আছে আমার লানি এইফালে আমার ট্রেক্টর আহি পাইছে আর আমরা এলা মানে ধান বজাই দিয়া আছং আর এইফালে মেলা ধান আছে আর আগতো আছে পুরা খামাল করে থোৱা আর আমি এবার মানে ধান বজাই দিম और धान बजाई माने ट्रेक्टर आहि पाइছে धान बजाई दिया আমি ঘর লিয়া যাম মিলা করে থাকলে তোর মেলা খুশা আর ধান বজাই দেওয়া হল আর এইফালে পুরা ধান বজাই আর এইফালে মামা আছে আমি এবার ট্রেক্টর দিয়ে এইফালে নেয়া চলে আর পুরা মানে একদম ব্লক দিয়ে আমি ধান নামে আহিলোঁ ধান নামালোঁ আৰু এতিয়া হ'ল আৰু এলা মানে ঘৰত যাম আৰু যদি ভাল পাইছ মোৰ ভিডিঅ'ক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবি ধন্যবাদ।